السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے عربی گرامر میں اب تک ایک اسم کے بارے میں جتنی باتوں کی جانکاری ضروری ہوتی ہے ہم نے وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ ہم نے یہ جانا کہ ہمارا اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوتا ہے یا تو مؤنث ہوتا ہے، ہمارا اسم عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوتا ہے یا تو مثنیٰ ہوتا ہے یا تو جمع ہوتا ہے، ہمارا اسم اعراب کے اعتبار سے یا تو رفع میں ہوتا ہے یا تو نصب میں ہوتا ہے یا تو جر میں ہوتا ہے، ہمارا اسم وسعت کے اعتبار سے یا تو معرفہ ہوتا ہے یا تو نکرہ ہوتا ہے۔ اب تک ہم ایک ایک کلمے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جان رہے تھے، لیکن آج سے ہم انشاءاللہ العزیز دو کلموں کو ملائیں گے، دو اسموں کو ملائیں گے، اور دو اسموں کو ملانے کے بعد جو معنی پیدا ہوگا اس معنی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ آج سے ہم لوگ جملوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، مرکبات کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بورڈ کی طرف دیکھیں، ہمارے پاس اگر کوئی کلمہ ہے اور کسی جگہ پر تنہا موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کلمہ ہے الولد، تو اس کا معنی ہوتا ہے نیک، معاف کیجئے، اس کا معنی ہوتا ہے لڑکا، الولد لڑکا۔ یہ کہیں پر کسی بھی جگہ سنگل استعمال ہوا ہے تو اس کلمے کو عربی زبان کی اصطلاح میں مفرد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد۔ یہ اکیلا کلمہ کہیں پر بھی موجود ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اور کلمہ ہے الصالح، نیک، الصالح نیک، یہ ایک کلمہ ہے، یہ بھی کہیں پر استعمال ہوا ہو یا کہیں پر معاف کیجئے کہیں پر رکھا ہوا ہو، کہیں کسی کتاب میں، کسی لائن میں، کسی ڈکشنری میں آپ دیکھ رہے ہیں تو الصالح نیک یہ ایک کلمہ ہوا، یہ بھی اکیلا ہے تو اسے بھی مفرد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مفرد۔ یہ بھی ایک مفرد ہے، یہ بھی ایک مفرد ہے۔ لیکن اب آپ نے سوچا کہ دو کلمے الگ الگ جگہوں پر ہیں، ان دونوں کلموں کو ہم ملائیں گے، یعنی دو مفرد کلمہ کو ہم ملائیں گے۔ دو مفرد کلموں کو جب آپ ملائیں گے تو مفرد، ایک مفرد کلمہ دوسرے مفرد کلمے سے جب مل جائے گا، ایک کلمے کو، ایک اسم کو دوسرے اسم سے جب آپ ملائیں گے تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں مرکب کہا جاتا ہے۔ مفرد پلس مفرد مرکب ہوتا ہے۔ ایک کلمہ جب دوسرے کلمے سے ملتا ہے یا دو کلمے جب ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں مرکب کہا جاتا ہے۔ اب دو کلمے ہمارے پاس اکٹھا ہو گئے، دو کلموں کو ہم نے اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا۔ اب اس کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ دو کلموں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی دو باتیں ہوں گی، یا تو ان دونوں کلموں سے پوری بات سمجھ میں آئے گی یا تو نہیں آئے گی۔ جیسے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ جب ہم نے کہا تو اللہ ایک کلمہ ہے اور بندہ ایک، یہ دو کلمے تو ہیں، مگر اللہ کا بندہ کوئی کہے، میں کہوں، آپ کہیں یا کوئی اور کہے، اللہ کا بندہ کہہ کر کے اگر کوئی خاموش رہے تو بات پوری نہیں ہوگی، سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اسی میں کسی نے کہا کہ اللہ کا بندہ محنتی ہے، اللہ کا بندہ محنتی ہے، تو تین کلمے ہو جائیں گے۔ لیکن مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بندہ محنتی ہے، بندہ محنتی ہے، محنتی ہے، یہ کسی نے کہا۔ تو اب دیکھیں، کسی نے کہا کہ بندہ محنتی ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ کے بارے میں کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہنے والا کہنا چاہ رہا ہے اس بندے کے بارے میں کہ وہ محنتی ہے، ایک خبر دینا چاہ رہا ہے، کچھ بتلانا چاہ رہا ہے، انفارمیشن دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ دو طرح کے کلمے ہمارے پاس، ایک ہے اللہ کا بندہ اور ایک ہے بندہ محنتی ہے۔
تو اللہ کا بندہ کہنے والا کہہ لے چپ ہو جائے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اگر کوئی دو کلموں کا استعمال کرتا ہے اور اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں مرکب ناقص کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب ناقص. بات پوری نہیں ہوئی. ناقص مرکب، انکمپلیٹ. ناقص مرکب، مرکب ایسا مرکب جو جس سے بات پوری نہ ہو رہی ہو. اور اگر کہنے والے نے کہا بندہ محنتی ہے، چپ ہو گیا کہنے والا، اور سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو اسے عربی زبان کی اصطلاح میں مرکب تام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب تام. مرکب تام کو عربی زبان میں جملہ بھی کہا جاتا ہے. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے اور یہی مشہور ہے. جملہ مشہور ہے. ٹھیک ہے. اب جو جملہ ہوگا پھر وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. جب دو کلموں کو ہم ملائیں گے تو ایک کلمہ پہلے ہوگا اور دوسرا کلمہ بعد میں ہوگا، دوسرے نمبر پر ہوگا. پہلا کلمہ پہلے نمبر پر، دوسرا کلمہ دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر پر جو کلمہ ہو وہ اگر اسم ہو اور اسم سے ہمارا دونوں کلمہ شروع ہو رہا ہو، ہمارا جملہ شروع ہو رہا، تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور اگر دو کلمے کو ہم نے اکٹھا کیا اور پہلا فعل ہو اور دوسرا اسم ہو، چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اسے کہیں گے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. تو جملہ دو طرح کے، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ. فعلیہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے ہی. اسمیہ آج سے ہم شروع کریں گے. اسمیہ. اور یہ جو ناقص مرکب ہے تو یہ اس کی کئی ایک قسمیں ہیں، یہ ہم لوگ بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیں کہ ہم اگر جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کیا کرنا ہوگا، وہ کون سے طریقے ہم اپنائیں گے، کون سے اصول، کون سے قانون اپنائیں گے جس کے بعد ہمارے سامنے جملہ اسمیہ بن کر کے تیار ہو جائے. تو سن لیں اس سلسلے میں کہ اگر ہم جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو کلمہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. کتنے؟ دو کلمے ہمارے پاس ہونے چاہیے. مثال کے طور پر الرجل. الرجل، رجل ایک کلمہ ہے ہمارے پاس. بلکہ ہم ابھی بغیر الف لام کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ہے رجل، ایک لفظ ہے. ٹھیک، رجل. اور ایک ہے عابد. ہمارے پاس یہ دو کلمے ہیں. ٹھیک. اب اسے ہم جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہے رجل اور ایک ہے عابد. کیا کیا کرنا ہوگا ہمیں ان دو، اس میں کیا کرنا ہوگا اور اس میں کیا کرنا ہوگا. تو نوٹ کر لیں کہ صرف ایک جگہ پر ہمیں کچھ الگ کرنا ہوگا، باقی ساری جگہوں پر ایک جیسے رہیں گے. مثال کے طور پر ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں اور دو کلمے ہم نے لے لیا تو پہلے کو کیا کہا جاتا ہے، دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ پہلا جو کلمہ ہوگا اسے عربی زبان کی اصطلاح میں مبتدا کہا جائے گا. مبتدا یعنی جس کلمے سے، جس اسم سے ہمارا جملہ شروع ہوا ہو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ مبتدا. اور جو دوسرا کلمہ ہوگا مبتدا کے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہوگا اسے کہیں گے خبر. کیا کہیں گے؟ خبر. اسے خبر کہیں گے. تو پہلا کلمہ مبتدا ہوگا اور دوسرا کلمہ خبر. اب سن لیں کہ سب سے پہلے اسد کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے، تو جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا. جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا. اب رجل ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ رجل. رجل ایک آدمی، کوئی آدمی، یہ نکرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے معرفہ بنانا چاہیں تو کل ہم نے ایک نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا. کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے. شیور ہونا؟ اس سے پہلے الف لام لگا دیں گے. الف لام ہم نے لگا دیا. الف لام لگانے کے بعد تنوین رہے گی یا غائب ہو جائے گی؟
तनवीन यहां से हट जाएगी, अब सिंगल जम्मा रह जाएगा, एक पेश रह जाएगा, क्या हुआ? अर्रजुलु। ठीक है, तो मुब्तदा यानी पहला कलिमा मारिफा होगा, हमने मारिफा बना दिया। दूसरा कलिमा जो होगा, दूसरा कलिमा नकेरा होगा। दूसरा कलिमा अरबी जुबान में क्या कहते हैं उसे? खबर। दूसरा कलिमा क्या होगा? नकेरा होगा। नकेरा कैसे बनेगा? आबिदुन। अल आबिदु कहेंगे तो वो मारिफा होगा कि या नकेरा? मारिफा। अलिफ लाम लगा देंगे तो मारिफा हो जाएगा, और ये अभी क्या है? नकेरा। तो मुब्तदा मारिफा खबर नकेरा, यानी पहला कलिमा मारिफा, दूसरा कलिमा नकेरा। एक काम हो गया। दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम एराब के एतबार से देखते हैं। एराब के एतबार से पहला कलिमा और दूसरा कलिमा, पहले कलिमे को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे कलिमे को खबर। पहला कलिमा और दूसरा कलिमा एराब के एतबार से एक जैसे, एराब के एतबार से दोनों रफ़ा में होंगे, एक ही जैसे होंगे, दोनों रफ़ा में होंगे, दोनों हालतुर रफ़ा में होंगे। अब ये बताएं कि अर्रजुला ये हालतुर रफ़ा है कि नस्ब है? नस्ब है। और हालतुर रफ़ा क्या होगा? अर्रजुल, यानी जो था वो रफ़ा में था, अर्रजुल। अच्छा, ये आबिदन ये रफ़ा है या नस्ब है? नस्ब है। हमें क्या करना होगा यहां पे? आबिदुन करना होगा, यानी रफ़ा में करना होगा। तो दो काम हमने कर लिया। क्या कर लिया? इसको मारिफा बना दिया, इसको नकेरा, और इसको भी हमने रफ़ा बना दिया और इसको भी रफ़ा बना दिया। ये काम हमने कर लिया। अच्छा, तीसरा काम, अदद के एतबार से दोनों एक जैसे होना चाहिए। क्या मतलब? अगर पहला कलिमा मुज़क्कर होगा तो दूसरा भी मुज़क्कर, पहला मुअन्नस होगा तो दूसरा भी मुअन्नस। अदद कैसे? माफ कीजिए, अदद के एतबार से पहला कलिमा वाहिद होगा तो दूसरा भी, पहला कलिमा मुसन्ना होगा तो दूसरा भी, पहला कलिमा जम्अ होगा तो दूसरा भी। अब यहां बताएं कि अर्रजुलु वाहिद है या मुसन्ना या जम? वाहिद। अर्रजुल एक आदमी का पता चलता है वाहिद से, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसे वाहिद ले आया, वाहिद हमने रख दिया। अच्छा, अब जो दूसरा कलिमा होगा यानी जो खबर है हमारा, तो वो भी वाहिद होना चाहिए। वाहिद है कि नहीं? वाहिद है। मुसन्ना होता तो आबिदानी होता, और जम होता तो आबिदून होता, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज जिनका देखना जरूरी है वो है जिन्स। जिन्स के एतबार से दोनों एक जैसे होंगे, यानी ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर, ये मुअन्नस तो ये भी। अब यहां अर्रजुलु मुज़क्कर है या मुअन्नस? आदमी। अर्रजुलु आदमी, तो ये मुज़क्कर हुआ ना। तो जो खबर होगी, जो दूसरा कलिमा होगा वो भी मुज़क्कर होगा। अब आबिदुन मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। मुअन्नस बनाना हो तो क्या करेंगे? आखिर में गोल ता लेके आ जाए, आबिदा तुन। अब हमारे सामने जो दो कलिमे जुमला इस्मिया के थे, हमने दोनों को जैसे रखना चाहिए था वैसा रख दिया। अब इसका माना हो जाएगा आदमी आबिद है। क्या माना होगा? आदमी इबादत गुजार है। आदमी इबादत गुजार है, आदमी इबादत करने वाला है, ठीक है। अब ये हाय का मफहूम कहां से पैदा हुआ? तो ये हाय का माना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जुमला इस्मिया को जिस तरह से बनाना चाहिए उस तरह से हमने बनाया। अब मिसाल के तौर पर हमें यहीं पर देख ले, हमें कहना हो कि दोनों आदमी आबिद हैं, दोनों आदमी आबिद हैं। उमर, आप आ जाए यहां पर और आप हमें बताएं कि दोनों आदमी आबिद हैं, ये कैसे बनेगा। यानी पहली बात तो सुन ले कि ये मारिफा ही होना चाहिए और ये नकेरा होना चाहिए। तो ये दो का मफहूम कैसे पैदा होगा? अर्रजुलानी। गुड, अर्रजुलानी, ठीक है ना बच्चा? ठीक बता रहा है, अर्रजुलानी। अच्छा, मारिफा में है, ये मारिफा है और मुसन्ना है, ठीक है। अच्छा, दोनों आदमी आबिद हैं। अब इसे क्या करना है? आबिदानी। माशाअल्लाह। तो देखिए, मुब्तदा और खबर के जो शराइत हैं, जब हमने उन शराइत के मुताबिक दोनों कलिमों को रखा तो उससे हाय का माना खुद ब खुद पैदा हो गया। अब हम कहेंगे दोनों आदमी आबिद हैं, दोनों आदमी आबिद हैं। खुर्शीद, आप आए तो अब बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।
अब ये बताइए कि अब हमें कहना हो कि डिस्टर्ब दे, अब हमें कहना हो कि लोग आबिद हैं, ठीक है, लोग आबिद हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अर्रजुल की जमा लाना हो, ठीक है, तो क्या लाएंगे? जमा क्या लाएंगे? अर्रिजालू। क्या होगा? अर्रिजालू। अच्छा, अर्रिजालू ये मारिफा है, ये रफा में है, ठीक है, ये जमा है, ठीक है, ये मुज़क्कर है। तो अब जब इसकी खबर लाएंगे, दूसरा कलिमा लाएंगे, तो दूसरा कलिमा भी एक ही जैसे होना चाहिए, सिर्फ ये कि ये मारिफा है और वो नकिरा होना चाहिए। तो नकिरा क्या होगा? माशाअल्लाह, क्या होगा नकिरा? आबिदूना। आबिदूना, लोग आबिद हैं, इबादत गुजार हैं, मर्द हजरात आबिद हैं। अब देखें, इस तरीके से हमने 1 2 3 मिसालें हमने देख ली, और मुअन्नस की भी मिसालें हैं। जुमला इस्मिया जब हमने शुरू किया है तो मजीद, अब बढ़ जाइए, मजीद मिसालों से हम देखेंगे। अब मुअन्नस की मिसाल हम देखते हैं। मेराज आप आ जाइए, मेराज आप आए। अच्छा, हमें कहना हो कि लड़की इबादत गुजार है, तो उसकी अरबी क्या बनेगी? लड़की इबादत गुजार है। सिर्फ एक जगह फर्क रहेगा, यानी मुब्तदा पहला कलिमा वो मारिफा होगा और दूसरा कलिमा नकिरा होगा, बस। तो हमें कहना हो कि लड़की इबादत गुजार है, कैसे बनाएंगे अरबी? सबसे पहले लड़की की बात करें, अरबी बनाई। लड़की की अरबी क्या आती है? क्या होगी? अल बिन्तु। अल बिन्तु, ठीक। अच्छा, हमें कहना है कि इबादत गुजार है, इबादत गुजार है। फैजुल इस्लाम आ जाए यहां पे, लड़की इबादत गुजार है, आइए बैठ जा, ठीक है, लड़की इबादत गुजार है। तो अब इसकी खबर जो लाएंगे तो कैसे लाएंगे? यहां देखें, लफ्ज देख ले, इबादत गुजार की अरबी आती है आबिदुन, तो क्या होगा? क्या होगा? सही कर दे, आबिदतुन, क्योंकि पहला कलिमा वाहिद है तो यह भी वाहिद ही होना चाहिए। पहला कलिमा वाहिद हो तो यह भी वाहिद ही होना चाहिए, ठीक है। लड़की आबिदा है, लड़की इबादत गुजार है। चलिए बैठ जाए, अब्दुल बासित आप आ जाए, तो अब आ जाए। हमें कहना हो दोनों लड़कियां इबादत गुजार है, कैसे कहेंगे? हाँ, मारिफा पहले, इसको मारिफा लाएंगे, मारिफा कैसे लाएंगे? अल बिन्तानी, बिल्कुल सही, अल बिन्तानी, दोनों लड़कियां इबादत गुजार हैं। हाँ ठीक से, ठीक है, कहें, सही कर रहे थे, कहें अल बिन्तानी। ये मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना होगा, क्या होगा? अल बिन्तानी आबिदतानी, अल बिन्तानी आबिदतानी, ठीक है, दोनों लड़कियां आबिदा हैं। आखिरी मिसाल, चलिए बैठ जाए, आखिरी मिसाल दे करके हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं आज। इत्तिफाक, आप आ जाइए, यही लाना है बस। लड़कियां इबादत गुजार हैं, तो पहले मुब्तदा के बारे में लाए। मुब्तदा बताए, लड़कियां क्या बनेगी अरबी? हाँ रुक जाए, अलबनातु, माशाअल्लाह, अलबनातु, लड़कियां इबादत गुजार हैं। लड़कियां इबादत, ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस होना चाहिए, आबिदातुन, माशाअल्लाह, लड़कियां इबादत गुजार हैं, आबिदातुन, बिल्कुल सही, आबिदातुन। चलिए बैठ जाइए, माशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।